सुनो बाबू मोर बापा महाराणी तुमको जो पुरस्कार शुणाई से यथेष्ट नुहे कार्य हासिल पर मु तुम आहरी यथेष्ट पुरस्कार कराइदेवी किंतु यही अधानिशा रात्र आमे से मंत्री छत्रपति कक्ष प्रवेश करी हत्या करने को हम ठीक अच्छे चलतु अशोक कुमार जंगल मध्य को लेकिन गुप्तर हत्या करिया पड़िबो तापर से वृद्ध कथा चिंता करिबा मल्ला आ बुझिबा कोनबा से बुद्ध मंदिर तो अशोक कुमार प्राण ये मल्ला से को बच्ची रहिबो हां आज्ञा प्रथम अशोक कुमार को हत्या करिबा और बुझिबा से मंत्री छत्रपति कथा हां अनुमति तुम संगे जीवो से कोला बाला करिकी अशोक कुमार को जंगल मध्य को ले जीवो रानी ए कार्य करि परिबि तो मल्ला रानी मांगर जे कार्य मंगल ए अनिकम पछे लगिवा रानी मा ये अन्य पा लगले कोन काम सिटी हेलानी ना हबो सेपरा सबुतिरे मझिरे पसी काथै की बाहरी सब काम शुरू खुरे कर दो सुनो एक कथा जमिति महाराजा कामକୁ न जाए ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବୁଡ଼ି କରି ପାଣି ପିଇଲା ବାଲା ଆମକୁ କେତେ ସହଜ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଉଛୁ ନା ବାବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିକି ଫେରିଲେ ତୁମକୁ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି ଚୁନ ବାବୁଙ୍କର ଧଳା ନିଶ ଆଉ ରହିବନି ଏଥର ଖାଲି କଳା ନିଶ ଗଜେଇବ ତଳେ ଘରେ କୁଡ଼ିଆ ନାନୀ ତ ଘୁମଉଛି ठीक है बाबा आमे भी आसुछु हाँ शीघ्र जाओ सुनो बाबू ଆଜ୍ଞା अनिया बा चलो सुनो राधिका पुरा गोटे कथा से वृद्धा मंत्री यदि बाटରେ भेट हुए ताकू तो जीवन हत्या कर ठीक है बाबा आमे बुझी सुझी कार्य करिबो चलो सुनो बाबू ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଯିବି ଏଇଖଣି ମହାରାଜା ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ ମୋ କକ୍ଷରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବି କାଳେ ଯଦି ମହାରାଜା ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କରିଛି ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ